Gata, gata, gata. O, diba? Masarap yan. Buhos na natin. Sarap yan din. Yun. Oh, may chili siya, oh. Oh. And then, put this na fried na dilis. Wow. So, yummy naman ang ulam. O, diba? Wow! This is it. Can I taste it? Wala kayo ma-taste it. Wait lang, ha? Taste. Ikaw mo ko. Perfect. Okay. O, diba? Okay. Kaya man ito, mga tayo. O, diba? Wow. Okay. Thanks for watching. Okay.